One, two, three, fuck it. Kani among gidala 4x4 double cab 4x4 single na hilo. Pag sa Luzon man ipadong ning Bumbuha guys. Atim yula. Going to Tura, habog kayo, going to Kuan. Asa man ning Mount Everest. Oh, Mount Apo. Dili mi mag-road test, padong Mount Apo. Dire bahada dire ba? Sungguh sila sa house. Ay. Sabi si Bida ba kwarta raw? Sungguh berapa dire ho? Oh. Balik na mo guys. Paano makit Kwarta ra mong ilo. Lah, bago ko cinta si Bida ba? Cinta tawag ka. Video ka. Kwarta o cinta. Kwarta o cinta. Igo ng kamera dre. Ni reduce man ko guys kay kurbada. Pero nakakwarta na o. Kwarta guys. Ani unat na sa do. Kurbada man manang mo reduce ta gamay. Overshot pa lang. Kana biyaan, mis pulay sa gatos, subida yate. Ano? Pulaan, nakasunod ko din ako. Kinta ba guys? Yowers! Nakapang kinta? Cinta. Cinta! Bida pa more. Biyaan, mis pulaw, gwapo yung kinampulaw sa... Bilabol pa to guys, kaniya mga sold out na eh. Pero sulit kayo, kinta-kinta rin yun. Sa buhian ang sila skin tao, nagikusog. Ilan yun yung muna ikusog. Kung lagi ka no? Bunlot man. Kaya na may uban nga, nakakinta ka niya. Pag buhin ni mo. Buhin ni mo, buhat na unod. Ito oras sila lang. Gikag kami og kuan boss road test pabalik. So far okay kayo ang atong unit. Okay kayo eh, 110, 80, 90 sa gatos. Manag road test. Alright, tigit na lang kulang boss o mga stainless. Boss, pato na nag-stainlessan. Wapo kaya tong unit oh, bago nagligid.
brand new battery. Hey guys, good morning. So final preparation before we're going to the port. Deliver na mo ni. This will be going to Cabanatuan, Nueva Ecija. And shout out to Makaraig family, our buyer. This will be the final setup of our J3 3.0 4-wheel drive na unit. Punta kami ngayong port sa para i-deliver ang unit na ito. OFW na farmer, so shout out to you sir. Si sir ngayon ay nasa Africa. Silip sa sulod. Pamana itong sulod, bas kang gwapuha. Power windows sa tanan. Then turbo intercooler.